Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videu vidjet ćete peti dan žetve, kod mene verovatno treći snimak, ali ukupno peti dan žetve, gdje ću konačno raditi moju pšenicu i to krećemo sa njivom koja se nalazi u Surduku, koja nam je najdalja od kuće. Ovdje možete vidjeti, već se nalazim u Surdučkom ataru. Pored ima, evo vidite, nešto je posejano, ovo je već niklo, kukuruz postrvi na ječmište. Lagano idem ka njivi. Mire i Mika su već trebali ispred mene dosta daleko da budu, oni su već trebali da započnu njivu. Naravno, ako nisu pogrešili nešto, ja sam imao kući nešto da obavim. Uglavnom, posle ovih prvih 4 dana rada mogu vam reći da sem onog prvog dana kada smo radili u Čortanovcima i posle kada smo išli da mu završimo, što naravno imate u drugom snimku, nismo više radili tako dobre pšenice. Znači, ove godine se jako čudno pokazalo. Znači, pšenice koje su bile u bregovima, u nekim stranama su mnogo bolje nego pšenice u kvalitetnoj zemlji u ravnici ili u nekim doljačama, verovatno zbog toga što tu nije ležala voda i nije došlo do davljenja vodom i širenja bolesti. Na ovim lepim njivama se nažalost to desilo, tako da rezultati nisu bili dobri, a cenu za sada neku bednu koja se spominje verovatno ste čuli, tako da mislim da neće biti radosti, nažalost, ni na pšenici. Neće biti katastrofa kao sa ječmom, ali neće biti ni nešto dobro. Evo, stigao sam na njivu, nadam se da tamo u daljini vidite Mireta. Uradio je ovdje jednom preku vratine. Evo kolica gdje je otkačio, Mika sedi u traktoru i telefon ne gasi. Uglavnom, Mire je krenuo tamo sa desne strane, verovatno će se tamo vraćati ukoliko se neko čudo desi i bude pun bunker da možemo da iskipujemo. I ništa, to je to. Vidjet ćemo, snimit ću neke detalje malo kad još napravi jedan krug. Uglavnom, putovao sam sad ovim, otkad je urađen nov put, 52 minuta, što je dosta dobro. S obzirom da sad ovim putima nekih 24-25 km, dosta sam brzo stigao. Prva njiva, Surduk livade, dosta poznata iz mojih klipova. Setva 23.10. KVS Moder, setvena norma 225 kg. Sve je standardno bacano, znači i u jesen i u proleće, kao što ste mogli možda vidjeti u mojem obračunu, to jest kalkulaciji proizvodnje pšenice. Uglavnom, ova pšenica ovdje izgledala je fantastično i ja sam iskreno očekivao prinos, kao što sam i rekao, blizu 9 tona. Naravno, ovaj video sam vam ostavio za zimu, da vidite kakva je situacija bila dok je još bilo kako tako dobro raspoloženje, dok se nisu znali komplet katastrofalni rezultati ove godine. Očekivalo se loša cena pšenice, očekivao sam nešto bolji prinos, tako da ćete moći vidjeti sa 3 njive, znači sa ova neka koja je ispala prosečna, sa najlošije i sa najbolje kakve sam imao prinose i kako sam došao na kraju do onog nekog proseka. Nadam se da ćete uživati u ovom videu, iako je, kako da kažem, žetva sad kad joj vreme nije.
Sada ne znam da li sam snimio ovo više, ne znam ni šta sam snimio ovo na kraju punjenje dve prikolice, verovatno vidite iza mene kako to izgleda. Ja sam već sad evo pri silosima, prešao sam neki 5 km letnjeg puta, idemo ovdje na silose Tronjak Agrar, tu je jako korektan čovjek i tu ću odneti makar jednu turu, a poslije ću ovo resto verovatno vući za Krčedin, pošto neću tu čovjeku da pravim gužvu, nema prevoza, čini mi ovakvu uslugu. Uglavnom nadam se da će ovdje biti sa ovih nekih, otkud znam, 2,2 hektara, nadam se da bi moglo biti nekih 18-19 tona. Nisam siguran koliko je Mire uradio, pošto nije snimio na početku, nije snimio stanje i nije poništio hektometar, tako da nemam pojma koje je tačno stanje. Na kraju ćemo znati kad završimo celu njivu, ali teo sam da vam dam čisto ono prolazno vreme. Vidjet ćete papir, vidjet ćemo vlagu i sve kad izmerimo, pa ću vam pokazati. Evo, letnjak je dobar, idemo oko 25-6 na sat, nadam se da vidite. Uglavnom vraćam se i idem još jednu turu, tovarim, nadam se da je kod Mike već Mire natovari neki 10-12 tona i to će biti dovoljno. Ostalo mislim da će stati kod mene, pošto ovo neće biti neki specijalan prinos. Evo, možete da vidite moj prvu turu, znači 13,88 vlaga, malo je hektometar lošiji. Imao sam ukupno na tih nekih 2,3 hektara oko 18.000 kg. Nisam ni zadovoljan, ni nezadovoljan, šta ja znam. Možda sam očekivao malo više, 1 tonu da će biti više. Ali šta da se radi. Ima jedna zanimljivost, juče smo oborili rekord svih vremena, kad smo već kod hektolitra. Znači najmanji hektolitar ikada zabeležen što se tiče mene i mog bavljenja poljoprivredom, znači za 35 godina, a i ne znam, gde god sam pričao na ovim otkupnim mestima, niko nije to video. Znači 58 hektolitar je čovjek imao pšenicu, znači to nije ni za, maltene ni za životinjsku upotrebu. Tako da, eto, to je jedan od noviteta, pa sam to and the gals that wanna kiss us. Look away, look away.
in old time there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. In Dixieland where I was born early on one frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland. Then I wish I was in Dixie, hooray, hooray. In Dixie's land I'll take my stand to live and die in Dixie, away, away, away down south in Dixie, away, away, away down south in Dixie. Njivu smo završili za tačno 3 sata i sada ćete vidjeti kako ovdje, ajde vidite ovo kako Mika i Mire kače kombajn. Mire će da ide asfaltom, nas dvojice ćemo da idemo letnjim putem, pošto je dosta kraće, put je prilično dobar i nastavljamo, znači ja ću sada ići po ručak i nastavljamo dalje njivu koja nam je sljedeća. U stvari usput će Mire prvo raditi neki 57 mari, to će doneti u bunkeru, pokušat će kod Mike da iskipuje i onda nastavljamo sljedeću njivu. Sad ćemo ići na njivu koja meni je izgledala kao da će biti najlošija pšenica, pa ćete vidjeti tamo rezultate. Palili ga i Nemci i Turci, ubijali zoru kad se javi, mutili te moj Dunave plavi. Al krenuće svadbe sa salaša, vratit će se tople letnje noći, ravnica će procvetati naša. Ej salaši, opet ću vam doći, ravnica će procvetati naša. Mire ode, evo iza mene možete vidjeti i majstor Mika krećemo iz surduka, završili smo ovu njivu, prinos nije baš opravdao moje očekivanja, bit će negdje oko 7 tona, možda 7 do 7,2 tone. Iskreno ja sam očekivao blizu 8 tona, pošto mi je ovdje izgledalo odlično, međutim nema, definitivno ovo proleće je uzelo svoj danak. Katastrofalni uslovi, samo momena da imamo šta je Mire tu sad opet. Halo! Da. Šta? Ajde. Znači proleće i ovoj vremenski uslovi su uzeli danak, to sam počeo da pričam. Ona kišurina i bolesti, tako da definitivno je prinos umanjen tu, šta ja znam, možda i 20% od očekivanog. Nastavljamo dalje, pa nadamo se da će barem se održati ovaj nivo, pošto iskreno očekivao sam da ova njiva malo podigne prosek, jer imam u Kučedinu neke njive koje su mi bolje kvaliteta, a
to se pokazalo ove godine da ništa ne znači, da su te bolje njive još lošije rodile. Tako da izgleda ništa od toga nema. Evo, krenuli smo kući, malo pre sam vam rekao. Rešio sam se ovaj put sam rešio da idem starim, to jest ovim atarskim putevima, te je dosta kraće preko Novih Karlovaca, takozvanih Sasa. Mika mi se nešto izgubio iza mene, izgleda da ja idem malo brže od njega. Uglavnom ne može se ni na miru ni to voziti, pošto evo sad sam doživio jedno neprijatno iznenađenje. Juče mi je dospela rata nekog kredita za Armatrak, ovaj traktor. Uglavnom, i pošto nemam u toj banci sredstava na računu, imam u drugoj, već su me zvali da obaveste da sam u docnji posle jedan, a ne bih sad da govorim koja je banka, pošto još to moram da proverim šta se dešava, ne bih sad tu nešto da ih pljujem. Uglavnom, ovo me baš onako neprijatno mi iznenadilo. Obično znam da nije niko jedan dan, dva, jer nemam stvarno, žetva je u toku, jer nemam sad vremena da odem da uplaćujem tu ratu. Uglavnom, ovo je, pa da i banke više nemaju para, pa im gori za 5 minuta kašnjenja, neverovatno. Ništa, idem prema Krčedinu, pa vidjet ćemo da li će biti neki snimak sa silosa. Vrlo interesantna pojava sa kukuruzima. Ovi su nešto munuli. Uglavnom, evo, približavam se konačno Krčedinu posle nekih 37-8 minuta vožnje. Možda ćete prepoznati ovaj kraj. Ovo se kod nas zove Atar Pljošta. Mire je otišao tamo s one strane kanala, pokušat će da uradi malo neku njivu od 50 amari jedno jutro, da to ovrše i da odmah usput, kad se već vraća iz Surduka, da ponese u bunkeru. Kolica će povući za sobom, pa ćemo nastaviti da radimo dalje tamo oko sela. Vreme je za ručak. Mire i Mika jedu pljeskavice, ja sam prešao na belo meso. Evo, stigli smo upravo, Mire kreće, nadam se da vidite, njivu kod Krčedina i nastavljamo moju pšenicu. Sad ovdje, pravo da vam kažem, ne očekujem baš neki prinos, ovo mi je jedna od, možda i najlošija njiva. Mislim, nije mi ukupno najlošija po kvalitetu, ali mi je najlošija ili druga najlošija pšenica, pa ćemo vidjeti, nadam se da će biti barem blizu 6,5 tona da bi bio negde, da ne bi bio razočaran. Sad smo na silosima napravili lepo zagušenje. Evo vidite, ja sam kao prvi na redu.
Dok sam promijenio prevozno sredstvo i evo dok sam uzeo Armatraka, Mire i Mika su već opajali ovu njivu, ono što ste gledali verovatno u jednom od mojih klipova, znate o kojoj se njivi radi, to je 4 hektara blizu sela. Evo, ostavili smo za seme u 2 prikolice, imamo Passion i Modern, u ovoj drugoj je Passion, u prvoj je Modern, dosta je zdravo, nije nešto krupno zrno, ali šta je, tu je, znate kakva je godina, sad je sve nešto učmanulo, kod nas nisu prinosi ni blizu kao što mi neki pratioci javljaju, mislim ima i katastrofalnih prinosa, ima i ljudi koji imaju po 10,5 tona. Uglavnom ovo mi je žito najbolje i stvarno je, definitivno je najbolje. Prinos za sad još ne znam, napisat ću posle kad budem izmerio ovo, pa ću posle kad budem montirao klip napisat ću vam koji je prinos. Uglavnom Mire nastavlja da radi, evo sad će još malo mrak, valjda ćemo uspjeti da završimo do mraka. Toliko za ovaj video treći o žetvi, znači sa mojom pšenicom. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!